je tam cycle ka tam bujiri na naika ajini saro ang to bus kang te bo no thang ko khna lai kon thang thane saw na thane boje saman jagan bising ko kasha kisisa ang je bujimani to ang je bujima sakna ro bujika ajini sa ang kisisa sana mo thangka guru puja khlaika hingkai sini moila kabu bo president engoi asuke no bujiri nani naika jeta চিকন থাকো কিন্তু আরো বুসুক যে কত जों এক বছর 365 দিন এক বছর नि ময়লা যে তিনি সালসাবে সুবাইনানি কম কগে जों যে বুসুক তামখা তামসকা তামসাকা বিয়াং থাকা বিয়াং হিমকা জ ততা সুবাই সালাংলিয়া বিনি সময় কম এবারে আঙ্গ সুবাই আসে জ ততা সানানি থাঙ্গै মায়া আবুজা তদরি সুবাইনা থাঙ্গাই সাহাবাদানে জাস্ট তে কিসি যা নরমা আগলি রেখা আনি যে ওয়ানসুক মানি মতে খানে নরগো ওয়ানসুক তেনে আসুক ন আনি মা খানো অরন কলহকইনা আং খাকুকো বাইকাই কুলুমং ইয়াহরহুর যাব তাই তিনি এই মহান একটা সাগর পাইসা গোথার সাগর আর মকরতা তাই মকরমান পাইklaya rasa-rasa kuti-kuti kolomong ang kakukut ni bising tikai yatar jawa ang taibo i jarawa sori mane bising tikai kolom jawa tam dehinba e prithibiwo jodi pape punnoni phol hisabe borok munisho toithamon yagulo কাইসা বরফ মুনিসুনি কখনো জন্ম মানতিলো হিংগাখাই যতবার আং এই পৃথিবীও বরফ মুনিসুনি বহগ মানি অক্সিঙ্গ ভাই আছে ফেঙাই আ জরাও আং মুপ্রফানি শ্রী চরণ মানথাইতো আপনি হিনাই সরিমুন সরি যাওই আং তাইওইসা পাইklaya আনি ই পাটি দেহন ইয়াফারে সরিমুন ইয়াফারে kolomoi ang mukor kana asai kuti kolomo ang kolom jawa tai babisa phasi tini to mukor kana sung matai hilaika tai khacha phasi ortha sung kisu dini bisingono kisu sangi yagono sung mukor pani mukor mani sampai thang matai berilainai I kolanko amsai bakhakai তাই আপনি বাগৈ আর পুজা বুখা পান্ডা ই আছে গুরু পূজা ই আছে না আউরি আনি মুপ্রমাণ আর পাইতে রাসাই কোটি কলম তাই তিনি এই গুরু পালন করাম চাইও গুরু পূজানি পান্ডাও হাকসালবাই সাম্পানি মানজা খাইনাই যত কানসু তাই ক্রিয়া বদল দङ sini mongoli bakhakai te ani sangkatani bakhakai paikleya kolom jawa tai ini I punno loglowo kolankor amsai ingoi e mupon thane sri soronno tini yak bai romoi kepalno yakungno khnai tini laikhane bisingi hahino taklaibo sarai prai kai বখানি খেতি ন পাইসুগৈ সকরুগৈ খা বিসিং থন হাইয়াখাইবা সারাই খাই বকো খলা হইथन जों सरि माने बिसिंखै सरिबोय मोपाल खानि से पवित्र तीर्थ से याकुकंगै नसिनि कपाल जों थाङै याग बाय कप्रमै सिनि खा बायखे बामसावै जों खुलुमलायखा ताय अबनि बागैनो অরজে পূর্ণ লগ্ন উন্নতি থব যে মানজা থাইনাই মুপ্রফানি সাগিরি এই কলেজপুর আমসাইনি বরফনব আমি বাইথাংনি বখাখै তাই মন্ডলনি বখাখै পাইklaya খুলুমু আং খুলুমজা আং তো বয়স বসারাইতো ও জায়গাও কক নারাগি হিংজাখা নারাগনানি দিদি থাংতল
ang je kok samani omono sao okuya ang tapuk no puila mo kok kapal sao akuya karon mo prithibibo sata bed no bade sisi logno no hite sata bed no bade tapuk bo kaisa ne kare ada bed bo kapal kun kisu korito sei nirikhe ang kapal kun kisu kok saimangla job je kok samani jotono ei se bed ni bisi ni kok no sabating nai ngai sini bed ingkha mukorka sobrai solmo thani bed ingkha mukorka जों मकन फाना जेबाबो नायो जेबाबो सानो जेबाबो जों बिनिबो सानो थांगो जेबाबो जों प्रार्थना खायो जोंनिबो सानो थांनानै बाबो जेबाबो प्रार्थना खायो मकन फाना सिबाबो न जों मानिखौ बिनि सुजरा गाकाय তিনি তো সেই মহান একটা দিন গুরু শিষ্যনি সেই পরম্পরা কাসাম কথমা ন প্রধান খাই লাইথাং মানে বিসি হাহাই ন তাকলাই নসং জানে যে পারি তৈ মাসা টকসা লেপসা কেবল খুম মাসারিবো जों म गुरु पूजा न सराय माने सारि किसानानि बागै जों जायखाय केबो रांबाय केबो बा इको सागबाय थां खाथिबोय आतिखे जों म गुरु पूजा न सारिनानि बागै जों सायख'बायखा ताइ बेलाय खाय सायख'नाय म कल्याणपुर आमसाय कमिटि बा प्रस्तुति कमिटि म गुरु पूजा न सारि किसानानि बागै जे प्रस्तुति कमिटि संजाखाना अ प्रस्तुति कमिटि रंगाबा आं पाइख्लायबिया आंनि खापांनि हामजोखमों प्रायसिबाय मायाफोर कारण जों म दिनै जे गुरु पूजा खालामनानै पृथिबीनि सृष्टि लग्ननि हयते न सिनि गुरु बाय शिष्यनि सम्पर्क उंनि खालामनानै गुरु बाय शिष्यनि हालक बजाबै खालामनानै जों दाबो इ कलेज जुगाव माने जों कलेज जुग माने बिगियान जुग ताको बिगियान जुगाव সেই गोजाम रायजोन जों दाबो बंश परम्परा अर्थात सिनि बंशरक आगिओ जेबाबे तुई फैगा अर्थात गुरुन जों जेबाबे बजुई फैगा सिनि इष्ट देवी न जेबाबे जों मानुई फैगा जेबाबे खुलुमनाय फैगा সেই सिनि परम्परा गैन जों दिनै इजागो गुरु पूजा खायलेका पाखाय बारवारमै दिनै जे मानसा फल फकला पाइए सिनि मकलनि मोखै सकर लाइए सिनि आमसायनि नतुबा सिनि दफानि नतुबा आंनि सातबाय थांनि हामियासायनि जत रकम दिनैनि हाय सालो जे बरकमुनि सो प्रार्थना खायो हयतो सिनि बरकमुनि सो साइनिया सिनि मेन पावर बसुक दं पावर तो सिनि प्रत्येकटा बरकनि न पावर दं माने जों जुदि सेरायनो सौयै थांगाखाय सेरायनो सौनानै थांगाखाय जों मेदा होनताको मेदा होनगाखाय जों म जे सिनि शिष्यत जीवन होनगाखाय जों बसो कथा गुबै दंगै मानखा अर्थात धर्मनि लामा न जों बसो अनुसरण थायै मानखा आंनि बोसाक न अर्थात प्राचीन जे रीतिनि अनुसारे सिनि जे कथा गुबैनि लामाव आं बसो खिमै मानखा সেই নিরিখে বরফनि मेन पावर बोसाको सन्जि दं उदु ओमफ्राय সেই নিরিখে न आं सारा बছर बा तिनि हयते 20 বছর सिगां तिनि हयते 10 বছর सिगां तिनि हयते 20 सिगां आं दिखाना माने यागुलो मुपरो जे रायगा सुनो बौलिखा किसी साबानि खेगिया खायो किसी सा खेगनो खाय पैसा बुसुगो फाना नागै माने शरीर पक्ष थाको शरीर पक्ष हायके न तबो जेते मा कासे खांगो तो बि नामा कासे थियो ओ गारि सरकनि स्लिप खायो जाका स्लिप खाय पैसा
প্রাণ খাই লামা সয় খাই নাই খাই আপনি খাইয়ে তবু जों প্রাণপণ অর্থাৎ जों ধর্মনা হলে সাতংবা ধর্ম মানে কথা কবই মানে ন মসংসারনি রাইগা আবহাওয়া বড়মনি সঙ্গে তমু ওটাই মতাইরক অমন হাঙ্গাবো যে কথা কবই তংনাই বড়মনি সু বর্ণ মতাইরক পুজো খাইফিরো কারণ जों সাইবনো ভক্ত খাই ভগবাননি অবিরতং ভক্ত খাই ভগবান অবিরতং ओंखाय भगवान खाय भक्तनि दासोंखौ ओंखाय जों जागावो जों अहंकारता खायदि जों गर्वता खायदि जों सारा बছर सामु गाहाम गिला मा खायगा आबोनि बिसिङाव जाया सुगिया सिमा सियानि बिसिं दै सिदो दै फानो सियादो दै फानो जों इसिसा saya सामु खायनो मो गाहाम खायनो बिसिं दिना कारण जे सामु खायनाय बनो किसा सिंगो saya खायनो दिनो तामनि कासिलो हुंदान काकाय दिनैनि हाय दिनो जों कथार कबुइ खाय आकलानपुर आमसायनि जत सागिरिजों अफरवान सकमनि बिसिं दै खाय जों संगैना हालायखा दिनैनि दिनो जों स्वयं मकर फानो साक्षात मनुष्य दागनो मतायनाय मनुष्य दागनो मतायनाय ओंखाय आरो बाहायकाय सम्भबखा जों बाहायकाय मकर फाना मतायनानै नै हिमा बाय मकर फा जोंबो फाय मतायनायखा कारण जों जदि दिनै भक्तंगाय भगवानले भगवान और भक्तनि दास भक्तर जेबाबे भगवान सानो से बाबे न भगवान जोंबाय फायै दर्शन करे फैयो कारण ब एकदम बिन बदिन बरताम हिनाने गसि जागबा जों साइमनो যখন কলি আসাইনা পুরো ভগবান বাই বরমনি সরণে বিসিঙ্গ একটা চ্যালেঞ্জ তামখায় যে মনুষ্য রগ্ন ভগবান রগ নাইয় অর্থাৎ ভগবাননি থানিত মনুষ্য রগে থানিত সম্পূর্ণ মেন পাওয়ার দङ যদি চাইত খাকায় भगवान बाय मनुष्यनि बिसिङाव एमन कोनो पार्थक्य गुरै आबसुल क्षमता गैयै दङ जोंनि बर' मनुष्यनाव সেই निरिखे बर' मनुष्य बाय मतायरनि फानो गैयै भगवान रग आलोचना खायलेखाय साव इ बल भगवान ए कलिजुग मनुष्यनि जे तमु सामु बा बंनि मुक्ति खाय बाहायगै नायसा नैसंलायका आपरो से भगवाननि प्रश्न उत्तर ईश्वर थाव जे कलिजुग एकदम दिन को नां धर्म क्लाइखाय लिखा धर्म एकबार क्लाइखाय लिखा तामना हिमने मंदिर मार्जना खायगाकाय किसा जब तप खायगाकाय किसा बय पुस्तक परीक्षाकाय किसा दान दक्षिणा खायगाकाय ए खा कपुर गाकाय आहायकायन ए मुख भगवान अधिपति नाय अर्थात भगवाननि स्वरूप म अंक स्वर्गधाम प्राप्ति नाय स्वर्गधाम प्राप्ति नाय निको आप्रिखाय भगवान सामान आपरो ए दिनै अनुगामी रग भगवाननि ईश्वरनि अनुगामी रगखौ गिरिजाखा मनुष्य रग दिनै परिणाम अर्थात स्वर्ग लोक बरं मनुष्य माने म कलिजुगत एकदम क्लाइ खाय भाबदम ओंखाय किसा कष्ट खाय माने बिसिं दिन स्वर्गधाम प्राप्ति थांगाखाय स्वर्ग बा मर्तबो बनैसे पण सागले
একদম এগুলো বেড়েছে দেখা যেত না সাত মনুষ্যর সর্বদাম্ন দখল খাইছিবি না আপনি শুনে কিরিজাক মানে কি আবার